तुम्हें ओडिशार जान कोटि कोटि ओडियार तुम्हें स्वाभिमान ओडिशार शान तुम्हें ओडिशार जान कोटि कोटि ओडियार तुम्हें स्वाभिमान सॉलिड तुम विजन आओ परफेक्ट तुम प्लान ऑल इंडिया रे तुम्हें सीएम नंबर 1 स्वर्णाक्षरे लेखा होगा तुम अवदान हे नवीन बाबू आमे तम फैन हे नवीन बाबू आमे तम फैन नुआ ओडिशार तुम्हें ही निर्माता तुम परिवार ए माटी जनता बिजू बाबूंकर अधूरा सपन तुमरी हाथ हेउची पुराण वर्ल्ड वाइड ओडिशा को देलो पहचान अनबिटेबल लीडर तुम्हें जाने हिंदुस्तान कथा कम कम बेसी तुम स्लोगान हे नवीन बाबू आमे तम फैन हे नवीन बाबू आमे तम सही वीर पुरुष सही ओडिशार सुयोग्य सन्तान उत्कल माटीर सुयोग्य सन्तान बिजू बाबू को मोर सहित एकमत हुई समस्त अनुरोध कर नारा देवा स्वच्छ प्रशासन निर्मल शासन नवीन जुगरे नाही रे शोषण गाँठ सहर सबुठी विकास उन्नतिर आमे छुईबो आकाश सुपर तुम मस्ट स्ट्रोक लाइक सुपरमैन अपोजिशन वाला एठी भारी परेशान तुम पाई खुशी आज सब कमन में हे नवीन बाबू आमे तम फैन 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 बिजू बाबूंकर अधूरा सपन हौची रे रूपायन गाँठू सहर सबुठी विकास सबु आड़े शिल्पायन बिजू बाबूंकर अधूरा सपन हौची रे रूपायन गाँठू सहर सबुठी विकास सबु आड़े शिल्पायन अधिक काम अल्प आमर कहले चले आमर दुर्गा प्रसाद महांती मोरला पंचायत समितिर भारप्राप्त चेयरमैन रे शुभ सुख बजेई दबू एक नंबर मन बिन बाबू एक नंबर मन बिन बाबू आज जेनटा कि विजु पट्टनायक आगरू 33% करथिले आमर महिला के आगे आनवा लगी सेटा
ଯାହା ବି ହଉ আমি সারা ওড়িশারে 28তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হচ্ছে আমার বিজু জনতা দলর ଆଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଗୁଣନାଥ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରର যে পুরনা নেতা মানে আইসন কোরবামুন্ডা রামপুর নরলারু সে নেতা মানে ধন্যবাদ দেবি যে আদি পদে সেমানে বিজু জনতা দল রয়েছেন আর বিভিন্ন না চাষী মানে ধান বি মন্ডিরে পড়িছে কিন্তু যেতে প্রকার যেতে সমস্ত কম লোক আসবে কি নেই কিন্তু মুই নিশ্চয় আইবে সে বিশ্বাস আছে বিজু জনতা দলর কর্মকর্তা উপরে বিজু জনতা দলর পরিবার আছে এতে ওড়িশার এতে সুন্দর আছে যে সেই গড়িয়ে নেই নাকি দেখুন আজি 147টা বিধানসভারে বিজু জনতা দলর 28তম এটা পালন করা সংখ্যা আর আপন মানে আমার দরবারে কেতে সুন্দর ভাবে পালন হচ্ছে আপন মানে যেতবে সমস্ত আসিগলে বসলে দেখুন বর্ষা বি নেই আজি আর এত সুন্দর হিসাবে পালন করা যাচ্ছে আর 28তম বিজুবাবুଙ୍କର যে নাগর তাଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସଦାବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ବି ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଥାଇ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ବି 147ଟା ବିଧାନସଭାରେ ପାଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ହାରି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ନେଇ ହାରବାର ସେତେ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଖରାପ ଥିବେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ প্রত্যেক হৃদয়ের সে নবীন পট্টনায়ক অছন নবীন পট্টনায়ক দেখুন আপনার 5টি স্কুল দেখুন ছুয়া মানে পড়ুছন স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্ট দেখুন রাস্তা দেখুন ঘাট দেখুন কাণ নেই করছে নবীন পট্টনায়ক আমার ওড়িশাবাসী আদি ওড়িশাবাসী ধরুছন কাঁদুছন আও মুই সমস্তকে আদি অনুরোধ করছে যে আমার ষষ্ঠতর মুখ্যমন্ত্রী নেই কই পারবো এই ঠকা সরকার যে বিজেপি সরকার ঠকলা বড় বড় কথা কইছিলে বেশি নেই কই আমার মুখ্যমন্ত্রী 45টা যোজনা করেছিলেন পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ই মানে আদি পথে 6 মাস জানা গোটে যোজনা নেই করে পারবার পায় খালি যেতে আমার মুখ্যমন্ত্রী কইছিলে তাকে বিদায় কাটুছ আর কোনর মানুষ দুসরা কাম তাকরটা কিছু নেই এবারে রচিয়া আমার কথা মন্ডি উৎসব মন্ডিকে চাষি হচ্ছে আমার সমকিছি চাষি হচ্ছে চাষি খুশি তো আমি খুশি সে চাষি মন্ডি মানে বুঝবার কথা দেখবার কথা এই মন্ত্রী মানে এই খাউটি মন্ত্রী আগে নিজে ঘরে চাষ কর তোমরা কেন চাষ নেই করবার ঘরে হ্যাঁ পনিপরিবা সমস্ত করবে সমস্ত করুচন্তি কিন্তু যেটি গলে বি আমার পানির অসুবিধা হচ্ছে সে বহুত করবার কথা করতেন কিন্তু কেবে আলু দেখো তেল দেখো যার বি ডাল দেখো কিଏ বড়ালা ই মুখ্যমন্ত্রী সরকারি যেতবে নরেন্দ্র মোদী জি আসলে তারপর সরকার পেট্রোল ডিজেল কেন আমি করছি সরবড়িকে কিন্তু নবীন বাবু ଥିଲା বেলে বড়িতে গ্যাস में तो बढ़े देले एबे आर बढ़वा लुचन আর বিজলি কেন পৌঁছলে আমার রাষ্ট্রবাবু 300 ইউনিট 30 ইউনিট भी नहीं कर खबर बने তারপর খবর অভিয়াস আছে লোককে বেড়া বানাবাটা এবে আর বড়উচন করে বিজলি দে কিন্তু যেটা বড়া দেবে আর আপনি সবার না বহুতি বাড়ানা আগামী দিনে এক মাস ভিতরে কি দেড় মাস ভিতরে আমি সমস্ত বসবো বিজু জনতা দল কর্মকর্তা কলেক্টর অফিসে ঘেরাও করবো যে এই বিজলি রে টাটা কোম্পানি চালাইছে টাটা কোম্পানি যে দুর্নীতি করছে কাঁ করে লাইন কাটবা গোটে গাঁকে নেই করছে 10 লোক ডিফল্টার অছন 10 লোকর লাইন কাটতুই গ্রাম লাইন কাটি দেবু তুই মুই সেতে লাগি সেত কইতে লিখিত করবি লেটার পেটার এবে গেলি এবে বি এসপি সাহেব কথা ইতে তারপরে শিখে দেবি যে গাঁরে যে ডিফল্টার আছে ফার্স্ট জনাবা বিধায়ক এমএলএ কে তারপরে চেয়ারম্যান কে জনাবা সে গাঁর সরপঞ্চ কে জনাবা সমিতি সভ্যকে জনাবা যে লাইন পটা দিলা সেভাবে যদি পয়সা নেই পারবে তারপরে সবাই লাইন কাটবো সমস্ত আমরা সমস্ত কথা আসো ভাই 50,000 ডিফল্টার 30,000 লাইন তোমরা সমস্ত বাঁধবে লোক বাংলা কে ডারা বাঁধুন আও আমার বাংলা সমস্ত কে করছেন যে আমার এই সরকার বিজু জনতা দলের সরকার নবীন বাবু এই নবীন বাবু যাহা করে দিচ্ছেন আগে করছিলে পরশু আগে ওড়িশার আর কিয়ে নেই করি পারে আপনার দেখতে যে জিনিস মানে নবীন বাবু চালু করছিলে সেমানে বন্ধ করবার সিনা লাগিছেন কেবে চালু করবার নয়াটা যোজনা তারপরটা কিছু নেই আর সেটি লাগি সে জবাব দেনা 2027 রে
पंचायत इलेक्शन आवा समस्ते सामने जते वैश्य ने इने जे वैश्य नेता माने वैश्य ई दलर नेता माने नेता करिसन सब बड़ बड़ नेता ई दल जति वैश्य गुटे गुटे लेबर हाते 120 300 वोट 400 वोट पिला नेता माने वैश्य हेंता नेता ने बसवा बिजू जनता दल रे एतकी नेता जति एक दिनो नरला निर्वाचन मंडल के हनै को रोकै देबो रोकी भी दिलो आ जिताई को देखि देबो समस्त कौन भक्त दास गुटे भेटरान लीडर बड़ लीडर किंतु भक्त दास की के बने थला ई तोले जन वैष्णव मोर भाई माने चेयर रे वैष्णव मंदिर वैष्णव हमर बजा नेता माने भक्त दास के बने थे से भक्त दास रे गर्व बरबर कथा कसी भक्त दास बाबू मैं नहीं कहला कथा ई मंदिर आदि कहते नरिया निर्वाचन मंडल से आदि गुटे मंत्र पूजा बट्टा देखे दियन गुटे कल्याण मंडल देखे दियन से गाना परिवर्तन तवर सुनि जे भक्त दास काटला ना फिदा गुटे देखे दियन मते खाली लोग पे डोलाबे धमकाबे राजनीति करबे सेटा नहीं चले आदि तो सचेतन हिचन जे नवीन बाबू 24 वर्ष शासन ने लोग के होशियार कर दी लोग की चालाक कर दी लोग को ड्राई के उनका काम करबा के मोदागे भी मुख्य मंत्री हमर दिन सरपंच समिति सभ्य चेयरमैन लोगों को सेवा करो जेन दिन पे सेवा करतमा तार घर ऊपर वाला देबा आपण माने सेवा कर देनी ये आबा मु एमएलए ओसे एमएलए नहीं भत्ता नहीं करे के बाबा भी घर नहीं करे भत्ता भी करमा कार्ड भी करमा घर भी करमा सब दुख रे जदी नेता बले थिबा बोले नेता माने हमर पछे बाही पापड़ माने देथिबी एबे मंडी बरबट्टा एबे बुझते कि नहीं मंडी के नहीं बोलुछ ताकर जने बीजेपी एरिया আছে से मंडी लागु फोन कर दूछ बीजेपी सहयोग को रखि दूछ बोला बोले आज्ञा धान ठीक चली से बोलुछ ताकर नेता बोलुछ अरे तोमे के लगे मंडी जानो मंडी पुला पुलानी तब के मंडी केंदा আছে तब जानो मंडी केंदा चालू जय मां माणिकेश्वरी की जय जय मां माणिकेश्वरी की जय बीजू बाबू अमर है नवीन 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 मंत्र समस्त भद्रभक्ति समस्त भद्र मंडली एवं मोर 4टा ब्लॉक रहिथिबा समस्त सरपंच समस्त समिति सभ्य जिला परिषद चेयरपर्सन सभापति महोदय समस्त को आज प्रतिष्ठा दिवस रे स्वागत एवं नमस्कार आपण समस्त जानिथिबे जे 1997 मसिया रे हमर बिजू जनता दल प्रतिष्ठा दिवस पालन कराइला आज 27 वर्ष पूरीकिना आज 28तम में पालन करूछु आपण सहयोग आशीर्वाद सबले अच्छे रहिछे आज बहुत सुंदर भावे आपण मानके लेकिना पालन करूछु जेंटा कि हमर नवीन पटनायक महोदय को समस्त मन रखिथिबे समस्त वक्तव्य मान तो कहि सारिछन हेले म किछिटा कहबी आपण मान सब जानिछन आपण मान जानिछन जेना पूर्व सरकार और एबर सरकार भितरे डिफरेंस काण पूर्व सरकार जनता आम 4.5 कोटी कर डोलमणि समस्त अति प्रिय 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 मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री विरोधी दल नेता श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय आशीर्वाद आम समस्त आज एकजुट होइछु 24 वर्ष शासन और 6 मास शासन भितर कान पार्थक्य आपण जानिथिबे जे नवीन बाबू 24 वर्ष शासन करिकिना सारा ओडिसा रे देखिबे आपण माने हमर जे कोनोसी असुविधा थिला सब समस्या समाधान करिछन आपण माने देखो रास्ता घाट पानी बिजली 5T स्कूल 5T मेडिकल जेंटा कि हम समस्त के लिए स्वप्न थिला जे आमे एति मेडिकल पाइ नै पार एति स्कूल पाइ नै पार किंतु आम समस्त के आशा पूर्ण करथि नवीन बाबू हेले एबे सरकार कोनोसी नुआ काम आज पर्यंत आरंभ नै कर आपण देखिथिले जेंटा कि नवीन बाबू करिथिले से सब जिंस रे से आग्रह अछन जे ना बदलछन कलर मारुछन भाबन ने केते टका हमर ओडिसा रे क्षतिपूर्ण बा जेंटा कि नवीन बाबू एबे कलर करथिले ए प्रत्येक ऑफिस स्कूल कलर मान के सब वाले कलर मारुछन कोनोसी भी आज पर्यंत गोटे भी नुआ जिंस नुआ काम नै करबा
ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିରୋ ଦେବି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଜିରୋ। 300 ୟୁନିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କହିଥିଲେ ସେଠି ବି ସେ ଜିରୋ। ଚାଷୀ ମାନେ କହିଥିଲେ ବିନା କଟଡି ଛଟନି କୌଣସି ମେସିନ୍ ନିଜେ ଆଣି ରହିଥିଲେ ନା 3100 ଟଙ୍କା କଟଡି ଛଟନି ମନମାନି କାଟୁଥିଲେ ସେଠି ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଯେ ନାଇଁ କହିଥିଲେ ଆମର 80ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭତ୍ତା ଦେବୁ 3000 ସେଠି ବି ସେ ଜୁମଲା ଦେଖିକିନା କାଣା କଲେ କି 60ରୁ 80 ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଠି ବି ସେ ଜିରୋ। କାଣା କରିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ବିକିକିନା ଖାଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାଷୀର ଯେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜାଗାରେ ମଣିଷ କାଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ 4 କିଲୋ କରିଛୁ ବସ୍ତା 700 ଗ୍ରାମ କରିଛୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଚାଷୀର ବେକରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ରସି ଝୁଲୁଛି। ଏଥିର ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା। ଆମେ ସେଠି ମାଠ ଖାଇଗଲୁ ଯେ ଆମେ କାମ କରାର ମାହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପଛେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ନିଜ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିକିନା ଆମର ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁ ହୁଡୁର ଆସୁ ଦାନା ଆସୁ আমার পূর্বতন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বহু সহজে সমস্তকে সাহায্য করুଥିଲେ কিন্তু ଏବେ ଦାନା ଆସିଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଖତେ କନ୍ଧମାଳରେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପାଇକିନା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇଥିଲେ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସେମ୍ବଲିରେ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ଗଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ବି ଦୁନିଆରେ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଉ କେବେ କିଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ନାଇଁ ଖାଏ। आंब ठाकुआ कहना ई 6 मास भीतर हमर एंटा परिस्थिति कले ना बोले हमर 5 वर्ष हमें केंती ना काना हमर भारत वर्ष के लिए आंब ठाकुआ खाऊ बोला कहउछन याडे कहउछन जैसे के चासी मान के हमें बिना कपड़ी छटनी हम सब धान उठे बोलछन के नाम रे से माने कहने आज जीती जन गहन के हेते लगे हमें सरकार के केंती कि ना जन भूल करी ना आनिछु हमें निसी आज आउ थारे 2027 मसीह समस्त जनता के चेयरमैन जिला परिषद समिति सभ्य सरपंच नायक सरपंच समस्त एकजुट ना केते ना आउ थरे बीजेपी के आके आमा जेन भूल को नाम नवीन बाबू को आज हरे बसिछु तांकर मोरे फेर थर हस फुटेमा आउ थर तांको देखे तमा जे हमें समस्त जेन भूल करतिलु त पश्चाताप करछु हमें आज आउ थर तांको हाथ मुठा टाण करकिना हमें बिजु जनता दल समस्त को मैं अनुरोध करछे एकजुटिकना आउ थरे पंचायत निर्वाचन मंडल रे समस्त के हम बिजु जनता दल रे लगे बसेना इति लग मैं समस्त का भितर हम गोटे परिवार थिले बदे किछिटा मिसअंडरस्टैंडिंग रहउची किंतु हमें एते बड़ परिवार अछु मनमालिक तो समस्त भितर ठीक रहउची किंतु हमें से जिनिस का हम छाड़किना जदी हम एकजुट हमा फेर त नवीन बाबू के हमें तांगर मोर बस फुटेमा 2029 रे ताको फेर थरे फिरि आना ताको नल्ला निर्वाचन मंडल रे ईटा में संदेश दमाजे ताको लगे हम समस्त एकजुट ना ओटा बिजु लड़बा ले समस्त प्रस्तुत छ बलिया आज अपन मन देखुथिबे नवीन बाबू हारी छ किंतु एते भल पाला पाइछ जिति कि ना बोधी से नै पाइथे सारा ओडिसा रे सब मां मन को राखिलो अपन मन देखुथिबे सोशल मीडिया रे बहुत लोग बहुत मां माने कांदुछ किंतु हम से कांद तो अटके नहीं पारो किंतु समस्त आउतरे एकजुट हेकिना हमें भी जनता दल के आके नमा नव पटनायक को हाथ मुठा काम करबा आ समस्त मिसिना लड़बा के मोर विश्वास अछि आज मैं विधायक जे सब कथा एटा मोर लगी किछि नहीं कि अपन मान के जे दिन रात जे परिश्रम करना से लागि दिले सेबे लगी आज मैं संभव होछि आज ये उच्च स्थान पाइछि अपन मन काम कर लगी मोर गोटे इच्छा थिला सब पड़े जे केते कि ना मैं थरे विधायक हेबी मोर अंचल जहां भी समस्या আছে कोई समाधान करबी आज मुई আছে काली अपन मन दुख के जणाइबे हमें यदि लोकल कैंडिडेट की करबो तो आगामी दिन रे जहां असुविधा আছে हमें तक फेस बिल जानबो कारण असुविधा है तो हमें से मुखके दूर करबा लगी समस्त एकजुट हमा
ଆଉ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ मंडली के बाहर लोग के पोसे नहीं तो এটা আমার প্রতিজ্ঞা করমা আর সমস্তকে আর ধন্যবাদ দেবি এতে সংখ্যার আপন মানে আসছেন আমার গুটে ফোন রে এতে সংখ্যাতে আমরা ডরুতুল বর্ষা বা কেমতি না প্রোগ্রামটা হেবাল কিনা কিন্তু সমস্যা আসকিনা আজি সহযোগ করিছন ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜି ମୁଇଁ ବିଧାୟକ ହେଇଛେ ଏଠି ମୁଇଁ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ହେବେ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜୋର ଧରିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସହଯୋଗ କରୁ ବୋଲିକିନା ଯିଏ ବି ହଉ ସେଟା ଏମିତି ଲୋକାଲ ମାନେ ତାଙ୍କରି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଧରିଥିଲେ ଆଜି ବି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ସକ୍ଷମ ହଉଛୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହଉଛି କେମିତି କାଣା ଅସୁବିଧା କାଣା ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମର କାଣା ହେଲା ଆମର କିଛି ସବୁ ଯାହା ଭଲ ନଥିଲୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାଉଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗଟା ସପୋର୍ଟିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟିଂଟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସବୁଦିନ ଥାଉ ଆମେ ମିଳିମିଶିକିନା ଯେନ୍ତା ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ସୁଖକେ ବୁଝମା ସବୁ ମିଶିକିନା କରମା କାଜେ ଏଟା ମୋର ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନେଇ ଗଲେ ବୋଲେ ମୁଁ କିଛି କରି ନେଇ ପାରିବି ସେଥିଲାଗି ମୋର ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ହିଁ ମୋ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାକତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ଆଗକେ ଯିବି ଯାହା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ ଏସେମ୍ବଲିକେ ଯାଇପାରିଲି ଏସେମ୍ବଲି ମାଟିକେ ଛୁଇଁ ପାରିଲି ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୁହାରେ ରହିଲି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଯେନ୍ତା ସବୁଦିନ ମୋର ଉପରେ ରହୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିନା ଫେର ଥରେ 2027 ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ମା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବି କଲେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର नवीन बाबूଙ୍କର ହାତ ପଠାଇବେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦିନରେ କାମ କରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଶେଷରେ ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ କରୁଛୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ